Mas puasa mas puasa. Yoi, jam bendino orang delok. Kemahalan dikit. Pakai apa itu mas? Ini kerap mas apa kertas? Kertas. Mahal belinya 20.000, 22, 21. Nah 21. Bungkus rokok apa sih? Oh, gudang garam Surya kayak nih. Iya, Surya dipakai. Jadi begitu teman-teman tekniknya. Untuk lokasi yang melengkung tajam. Itu kalau menggunakan sekap, yo angel. Nah, tekniknya di kayak gigi. Bagian kayak Belok tarik, rot. Oh iya, rata ya. Kepenak jane. Kepenak banget. aja kelalen ngebuang ke apa Cara Dempul. Tai dempul. Tai dempul. Nah, mampu. tai dempul larane. Tutorial dia nggo dulur-dulur sing pengen belajar dempul. Terutama dempul motor-motor tuwek kayak gini ya.